Bismillahirrahmanirrahim, and hello everyone, welcome back. So we continue our explanation on linear regression. Okay, so after we know that this is the line of our regression ya, jadi setelah kita tahu bahwa ini adalah persamaan garis ya daripada uh, regresi kita. So it's time for us to use this regression to predict uh, the value of a certain data that we do not know ya. Jadi kita akan memprediksi data yang kita tidak tahu ya sebelumnya, because we don't have uh, the data ya, because we don't have the the information gitu ya. Jadi karena kita tidak punya informasi sebelumnya. Okay, now okay, so nah, let's say ya. Okay, I think I will make it. Yeah, okay, so let's say so this is our data So we have x 4, 6, 8 until 28 Let's say we want to know what will the value of x, what will the value of y if we have x with I'm sorry, I will repeat it again ya. Saya akan mengulanginya lagi. Tadi agak bingung bahasanya ya. Okay, let's say we want to know the value of y when we put the value of x is, let's say 9 because we don't have 9 value for the x ya. Jadi kita tidak punya nilai 9 untuk x ya, sehingga kita tidak punya data y. Now we want to put 9 and let's take a look and let's take a look the value of y if we put 9 for our x ya. Jadi kita akan melihat kira-kira nilai y itu bakal di mana kalau misalnya kita memasukkan nilai x-nya itu adalah 9 gitu ya. Okay, so I will rewrite our equation. So this is y 28.5849 minus 0.6569x and because we want to know the value of the value of y when our x is 9 so we put all the value of x into this equation ya. Jadi kita memasukkan nilai x ini x sama dengan 9 ke persamaan ini ya. So we have y 28.5849 minus 0.6569 and then we put the value of x into this one so the x will be 9 and you can use your calculator so this is 28.5849 minus 0 0.6 0.6569 times 9 so we have 5.9121 okay so 28.58 so this is 5849 minus 5.6 okay and so 22.6728 so we can predict that the value of our y
when the value of X is 9 is 22.6728 ya. Jadi ketika kita memasukkan nilai 9 ya untuk X-nya, maka kita akan mendapatkan nilai sebesar ini ya untuk Y-nya ya, 22,6728 ya. But this is the correct value ya, atau nilai dari kebenarannya adalah 70% ya, sekitar 70% ya, because our R value is 0.7 ya. So our R value is 0.6232 ya, or it is 72.32% ya. Jadi tingkat kebenarannya adalah 72,32% ya. Jadi ya tidak bisa dibilang tinggi ya, karena batasnya adalah sekitar 90% gitu ya. Ya, oke. So this is the function ya, fungsi daripada why we have to know the concept of regression ya, or in this case we learn about the linear regression ya. Jadi kita berbicara tentang regresi linear gitu ya, yang digunakan untuk mengetahui yang bisa kita gunakan untuk memprediksi gitu ya, ketika kita tidak punya informasi terkait data yang kita ingin cari gitu ya. But you have to take a note that more data we have, then it likely will increase the value of R ya. Jadi kalau datanya itu semakin banyak, misalnya ada 100 gitu ya, maka nanti nilai R-nya itu bisa meningkat gitu ya. Nah, tapi karena nilainya hanya 10 data ya, ini cuma 10 data, nah mungkin R-nya juga kurang tinggi gitu ya. Okay, so I think this is all for this video. I hope you can understand yeah, through this video. And if you have any question, you can just type your question on comment box ya. Jadi kalau ada misalnya ingin pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya, and see you on the next video.